भुगतना पड़ा। 20 से 30 लोगों की भीड़ बजरंग दल के कार्यकर्ता अर्जुन सिंह की दुकान में घुस आई और उनकी जमकर पिटाई कर दी। समस्त प्रीस नमस्कार मुतव्यस आपण देखुछंती जेपी ओडिया आपण समस्त को जेपी ओडिया चैनल रे स्वागत करे। धर्म नाम रे किछि संगठन की प्रकार भाव रे धार्मिक दंगा को भड़केइबा पई वर्तमान युवपीढ़ी मानू ख्रिस्टियन समाज को कि प्रकार भाव रे उत्तेजित करुअछि जे आमको मध्य माने पछरे पड़ंतु। ए प्रकार भाव रे वर्तमान रिसेंट क्रिसमस को नहीं गोटे रील ट्रेंड रे चली थिला। आ सही ट्रेंड कहीं जदि मते ख्रिस्टियन माने क्रिसमस विश करिवे तबे सेमानंकु मु चारोटी कंटारे मारिबी। एही प्रकार भाव रे एही ट्रेंड को वायरल करिथिले केते लोक स्टेटस रे रखुथिले तो केते लोक माने निजे रील बनै बनै पोस्ट करिथिले। आउ एही प्रकार परिस्थिति रे जने भाई एमिति ही पोस्ट करिथिले तापर ता सहित कोन हैला टिक्या माने देखिबा तापर आगुका माने आलोचना करिबा। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अर्जुन सिंह अपने मोबाइल शॉप में बैठे हुए हैं। 4 लड़के उनकी दुकान में खड़े होकर बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लड़के अपने मोबाइल की कोई समस्या उन्हें बता रहे हैं। कुछ ही देर बाद 20 से 30 लोगों की भीड़ दुकान में घुस आई। अर्जुन सिंह पर लात, भूसे, चप्पल, जूते, बाल्टी, गमले से हमला करने लगे। एक शख्स ने प्लास्टिक का ड्रम उठाया और अर्जुन पर दे मारा। जिसके हाथ में जो आया उसी से अर्जुन पर हमला बोल दिया। अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन है, कहां से आए, उन पर हमला क्यों हो रहा है, उन पर हमला कौन कर रहा है। जमकर पिटाई करने के बाद हमलावर अर्जुन सिंह को चेतावनी देते हुए नजर आए और फिर चले गए। अर्जुन पर हमले की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसी के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बजरंग दल के कार्यकर्ता अर्जुन सिंह ने अपने सोशल मीडिया स्टेटस में लिखा था कि अगर मुझे क्रिसमस की शुभकामनाएं दी तो तुम्हारे शरीर में कीले ठोक दूंगा। इस स्टेटस से नाराज होकर ही 20 से 30 लोगों के एक समूह ने अर्जुन सिंह की दुकान में घुसकर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। वर्तमान आपण माने वीडियो रे देखिले एठारे ए भाई जणक सामान्य स्टेटस को रखिथिले मते जदि के क्रिसमस विश करिवो तबे मु तांको को कंटारे मारिबी जेमिति जीसु को कंटारे मरा हेथिला। आ एही ट्रेंड को हम ओडिसा रो बजरंग दल माने मध्य फॉलो करिथिले। आ ट्रेंड रे से रील मध्य करि अछंती। वीडियो को देखंतु। ଆମର ପଣ୍ଡା ହିନ୍ଦୁ ବା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମମାନେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଭାରତର ପରମ୍ପରା ଭାରତର ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦିନସେ ମାନିକି ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲୁଛୁ। ଆଜିକାଲି କିଛି ଦୁବଳା ସଭା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବନଉଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଆମେ ରାମଙ୍କୁ ମାନୁଛୁ ଆଉ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକୁ ମାନି ମାନି ଚାଲୁଛୁ। ଚାଲିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇ କ୍ରିସମାସରେ ଆମେ 4ଟା କୁଣ୍ଡି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତୁଡ଼ା ଧରିକି ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛୁ। ଏଇ କ୍ରିସମାସ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଯଦି କିଏ ଆମକୁ ହାପି କ୍ରିସମାସ ବୋଲି ଜଣେଇବ ତ ସିଧା ସିଧା ତାକୁ କଣ କହିବ କହିଲ ବାପା ମାଙ୍କୁ କଟା ହବ ଯେମିତି ଯୀଶୁ ଜାଗା ମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ସେଇ ସିଷ୍ଟମ କରାହବ। ସେଇ ଜାଗା କୁଣ୍ଡି ସେଇ ଲୋକକୁ ମାରି ଯୀଶୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇଦବା ଆମେ। ଏଇଟା କଣା ଜଗା ଭାଇ ହିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ସନାତନ ଧର୍ମର ମାନିବ। तेबे वर्तमान आपण माने देखिले एमानकु आपण कोन कहिबे एमाने कोन करूछंती जदि आम एमिति कहिबो ख्रिस्टियन माने हम पछरे लागिबे आ ऑटोमेटिक काम हे जिवो मारपीट। एमाने एमिति धार्मिक दंगा को भड़काउछंती लोकमानक मझिरे शांति भंग करिया पई धर्म धर्म नारे एमाने केमिति भाबरे दंगा सृष्टि करिया पई चाहू अछंती। से पिला जनको खुलेआम मु बजरंग दलर लोक बोली केमिति वीडियो बनाइछि मते जदि कही एमिति विश करिवो तेबे मु 4टी कंटारे मारिबी। आपण विचार करतो सही जगह रे जदि 4-5 ख्रिस्टियन पिला थिबे ताकू झाई झाइमिति माडो मारिबे तार पोता हो जाय देबे। आउ जदि कृष्ण जन्माष्टमी रे कोन सी जगह रे एमिति जदि कृष्णकर मृत्यु गोटे तीर द्वारा हेजी जदि ख्रिस्टियन माने कृष्ण जन्माष्टमी रे एमिति जदि विश करिबा विषय कहिबे तेबे हिंदू माने केमिति हेबो भलो हेबो कि एही प्रकार भाबरे आज संगठन शांति भंग करुछि। एमानकु सरकार दृष्टि देव नाही एमानकु पुलिस प्रशासन दृष्टि देव नाही। जदि दृष्टि देवे तेबे एही प्रकार कार्य
ବନ୍ଦ ହେବ। ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କି ପ୍ରକାର ଭାଇଚାରାକୁ ଭଙ୍ଗ କରାଯାଉଅଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ତାହା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଅଛୁ। ମୁଁ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ସଂଗଠନକୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସଂଗଠନ ନା ନେଇକି ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ତାହାକୁ ମୁଁ ଶକ୍ତ ବିରୋଧ କରିବି, ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ହେଉନା କାହିଁକି। ମୁଁ ଆଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ମଣିଷ ହିସାବରେ ସତ୍ୟ କ'ଣ, ମିଥ୍ୟା କ'ଣ, ଠିକ୍ କ'ଣ, ଭୁଲ କ'ଣ ମୋତେ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମାନବିକତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଧର୍ମ ନାମରେ କେମିତି ଦଙ୍ଗାର ଭଡ଼କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ଦେଖିଲେ ତ ଏମିତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭାଇଚାରା ରହିବା, ତେବେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଦରକାର, ପରସ୍ପର ସହିତ ମାନେ କ୍ଷମା ଦେବା ଦରକାର, ପରସ୍ପରକୁ ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ବାଇବଲ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜି ଅନେକ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ କହି ଚନ୍ଦନ ଟିକା ଲଗାଇ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦଙ୍ଗା କରିବା ପାଇଁ। କି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ, ବାହ ସାବାସ୍, ସେହି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ। ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଧର୍ମରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି କରେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ସେହି ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ଧମକ ଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।